bɛ ka nazarala jamana bɛɛ lajɛlen fitɲɛ k'u bila na yan'an b'o barosigi kɛ sini an b'a fɛ ka fɛn min fɔ dɔrɔn o de ye ka fɔ Mali bɛ k'i dafa mugujalan caman na k'i jija a ɲiginjiw ka don a da o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye fo jamana in ka s'a yɛrɛ kɔrɔ baloko la n'a fɔra ka fɔ anw ka balo fanba de bi bɔ jamana kɔkan ka na datuguli ani gɛrɛntɛ a fanga mana bonya ka se yɔrɔ dɔ la a degun bɛ bonya malidenw yɔrɔ Asimu ni Sogɛl a ye wuli teliya k'a lajɛ ka baara dɔw kɛ min b'a to dun ka fa an mago bɛ fɛn minnu na n'o ye balo ye balo bɛ kɛ suman ye ni fɛn minnu ye i n'a fɔ tulu ni ɲɔgɔnnaw u ka se ka sɔrɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan wa an ka jɛgɛw ni sogow k'a labɔli kɛ ni a guwanna yɛrɛ hali siman an ka siman baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen u k'a lajɛ k'olu lawuli teliya ka se ka baara nɔgɔya dunfɛn minnu n'u kɛn bɛ k'u bana mini anw n'olu cɛ an ka se k'olu sɔrɔ Florence Parly ye kuma min fɔ ni an ka ministre Ablaye colonel Ablaye Maïga y'a jaabi bisimila. Cet engagement international diɲɛ jamanaw ka jɛ ka dɛmɛ minnu n'u taara diɲɛ jamanaw fɛ s'inscrit aujourd'hui dans un contexte nouveau. O lawaleyali a ye sira kura bɔ a ye lahalaya kura ta koyi. Les mesures d'entrave n'o ye ka waleyaw kɛ minnu n'u bɛ bali kɛ de la junte illégitime fanga fɛ fanga min tɛ Mali halala fanga ye yɛrɛwolo fanga tɛ jamanadenw ka maa sugandilenw sigilen tɛ malienne. Mali kɔnɔ. Mesures d'entrave à l'action de la communauté internationale et des États européens. Bali wale min bɛ bali kɛ cɛsiri minnu bɛ ka kɛ diɲɛ jamana tɔw fɛ ani l'Europe jamana fɛ ka ɲɛsin Mali ma. Face à la fuite en avant de la junte, o fanga min n'o ye jagoya fanga sigilen ye n'a bɛ ka kow bugɔbugɔ ka don ɲɔgɔn na a bɛ yɛrɛɲini walew la ka kow digidigi ka taa ten yɛrɛɲini sira fɛ. fuite en avant qui ne cesse de s'accentuer. Diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara u ka waleya minnu kan n'o de k'i yɛrɛ fosi ka bɔ kow kɔrɔ wala ka kow kɛ yɛrɛɲini walew ye. Nous sommes solidaires de la réaction des pays de la CEDEAO. CEDEAO jamanaw u ye ɲangi ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ ka ɲɛsin Mali ma anw fɛ la don wa u ka dɛmɛ b'an yɔrɔ. Qui l'ont fortement et courageusement condamné. O fanga paro min kɛra Mali kɔnɔ ni CEDEAO mɔgɔw y'a ɲangi ka fɔ u fɛ la tɛ ka tila ka Mali ɲangi o y'anw fɛ la ye wa u ka dɛmɛ b'an yɔrɔ. Remet en cause sur des allégations infondées bɛn kɛra fɛn minnu kan u bɛ ka bɛn bɔrɔtɔ ni ka sɔrɔ dalu t'a la. le déploiement des forces danoises. Danemark ka soldats minnu n'u nana Mali dugukolo kan u nakun ani u nacogo soldats ninnu ko nin kɛlɛbolo in ka taa ka sɔrɔ tali dalu yɛrɛ t'u bolo koyi. Dans la force Takuba. Ni soldats ninnu tun ka na ka kɛ Takuba kɛlɛcɛ dɔw ye. Alors que ce déploiement s'appuie sur une base juridique. Ka sɔrɔ Danemark ka kɛlɛcɛ ninnu u mana u yɛrɛ ma u nana ni sariya sira de solide. Ni dalu sababu nakun na. Fait l'objet du consentement. U nakan a kɛra ni bɛn de a kɛra bɛn de sira fɛ. Intérieur des autorités maliennes. Bɛn min jamana Mali marabaw ani n'o bɛn kɛra ka sɔrɔ olu yɛrɛ mana fanga na koyi o bɛn ka ninnu. C'est un nouveau signe de fuite en avant. Nin ye taamasiyɛn wɛrɛ de ye dɔrɔn min b'a jira k'a fɔ ninnu kɔni t'u ka kɛta yɛrɛ dɔn tuguni u bɛ kunfɛ baara de la u bɛ ka kow tɛrɛn ka taa ni yɛrɛw ma ten. Je voudrais dire ici, n b'a fɛ ka fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na avec beaucoup de force, min b'a fɔ ne fanga ye que cette junte est illégitime. ninnu minnu bɛ fanga na Mali dugukolo kan bi halala fanga tɛ yɛrɛwolo fanga tɛ jamanadenw ka fanga sigilen tɛ ninnu kɔni y'u karaba k'u sigi u ni fanga yɛrɛ sigili man kan yɛrɛ. Et qu'elle prend des mesures irresponsables. Wa u bɛ fɛɛrɛ minnu u bɛ ka dabali minnu tigɛ nin tɛ kodɔnna baaraw ye nin tɛ hakilima baaraw ye ninnu kɔni ye baaraw ye baara minnu n'u ni kɛli man kan ninnu yɛrɛw ka wale ninnu
ko sɛbɛmaw tɛ hakilima baaraw tɛ hakilima walew tɛ ko bɛntaw tɛ ni ko i bɛ kuma ni bɛndɛgɛmaw Jean-Yves Le Drian a ko nin tɛ halala fanga sigilen ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ ka tigɛ u fɛ kodɔnbaliya dugu u ka baara in bɛɛ ye kodɔnbaliya baaraw ye ko diɲɛ don o don u bɛ ka u jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fara ka b'u la Fransikaw ka ministre min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la anw yɛrɛ ka ministre min sigilen don o baara kelen na n'o ye Ablaye Diop ye ale y'a jira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ka nin kuma nin ye juguya kisɛ bilen de ye bɛnzɛngɔniya de don ninnu ye kuma minnu jɛman kan ka kɛ a yɛrɛ ye ninnu ye kuma min jɛn tɛ kɛ n'a ye fiyewu nin kuma nin ale b'a kɔn a b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn nin tɛ dalu ye min ye bonya kumaw ye nin tɛ bonya yɛrɛ bonya tamasiyɛn fiyewu nka a y'a jira k'a fɔ Mali kɔni datugulen tɛ jamana si ye ministre i ni sɔgɔma. Bonjour Marc. Marc i yɛrɛ ni sɔgɔma. Tuma min na Danemark y'u ka sɔrɔlasiw dunni ka bɔ Mali kɔnɔ min ye Faransi ministre min sigilen don Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye a ye dantigɛli kumaw fɔ a ko nin tɛ hakilimaya ye fiyewu nin kɛcogo man ɲɛ nin kɛra maafɛ nin kɛra fɛn ye fɛn min b'a jira k'a fɔ ninnu tɛ ko kalama ni a waleyaw taara n bɛ segin a ka kumaw kan fanga fɛ fanga min tɛ halala fanga ye fiyewu jamanadenw ka fanga sigilen tɛ fanga karabalen do k'i sigi e ka jaabi ye jumɛn ye? Ma réaction c'est surprenant de la part d'un diplomate nga jaabi fɔlɔ ye ni dabalibanko ye ni jigilatigɛ ko ye min bɔra mɔgɔ fɛ mɔgɔ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ni sirabɔ ye de monsieur Le Drian qui parle i n'a fɔ Le Drian min b'a fɔ d'un grand pays jamana a bɛ kuma jamana tɔgɔ la jamana min ye jamanaba ye la France. N'o ye France ye. Ce sont des propos empreints de mépris. Ce sont des propos que je condamne. Ni ye kuma min ye juguya waleya kuma gwɛlɛnw de ye wa kuma do kuma min ɲa kɔn wa n b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn. Qui sont inacceptables et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Kuma minnu diɲɛ tɛ kɛ n'a kumaw ye kuma minnu tɛ bɛn wa ni yɛrɛ tɛ kuma fɔta ye min bɛ bonya tamasiyɛnya fiyewu ka bɔ a fɔbaga yɔrɔ. Il est bon que monsieur Le Drian comprenne. Fo cɛ Brian n'o ye Fransikaw ka ministre min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la f'a k'a faamu de. Que ce ne sont pas les insultes qui règlent les problèmes entre nations. Nin tɛ foyi bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dilali la ka fɔ bɛ nin kɛ ko de b'a to jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kow bɛ dilan wa ayi dɛ. Que ce que nous attendons de la France, grande nation. Anw bɛ fɛn min kɔnɔ ka bɔ Faransi yɔrɔ Faransi min ye jamanaba ye. Qu'elle puisse avoir une attitude constructive. Faransi kan ka kɛ jamana de jamana min dilali b'a kɔnɔ wa ka ko bɛɛ ye dilali siraw ye. Moins agressive, moins hostile. Min ni a tɛ kɛlɛjalantigɛ min ni a ka ko sinsin tɛ juguya kan juguya kisɛ bilen. Et moins empreinte de mépris. Wa ka dɔ bɔ bɛnzɛngɔniya ani ka ban mɔgɔw la ten gansan ka dɔ b'o la. Vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de nous. Juguya ta ka ɲɛsin fanga ɲɛmɔgɔw ma fanga ɲɛmɔgɔ minnu n'olu bɛ Mali fanga halayala layali kofɔ minnu bɛ fanga min n'o ye jamana ka fanga sigilen ye jamanadenw u ka hajiw dilali la. E ko ko juguya n b'a fɛ ka ɲininkali ɲɔgɔn de k'i la yala aw bɛna wajibiya Faransi kan u ka yafadeli kɛ wa yala aw bɛna dabali tigɛ k'aw ka lasigiden wele ka bɔ Faransi wa wala Faransi ka lasigiden min bɛ Bamakɔ aw bɛna fɔ a ka taa fa dugukolo kan wa. Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Mali kɔni tɛ ban foyi ma ni a y'a sɔrɔ Mali ma bonya Mali ka danbe ma segin a ma Mali ni maa minnu ye jamana minnu ye ko kɛ ɲɔgɔn ye n'u tɛ Mali gasi sigi. Nous ne demandons pas des excuses à Paris. Anw tɛ yafadeli kɛ ka ɲɛsin Paris ma koyi.
demandons que Paris nous respecte. Ambe femi ni Paris fe ode ukambunye kanto anga damela kanga shisigi. En tant que pays, Ango jamana de koi. respectons la France, nous respectons Ango nimbe Franci bunye. le peuple français. Ambe Franci jamana de bunye. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens. Wa wuyoni fuyongo ni banyoya site Mali jamana de ani Franci jamana de che. Mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Ga Franci jamana marabau fuku la haleu fale fuku ngania jeya kaishi Mali. Pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali. Uka don bitako bitanye ko munu jamana kuntigiya la Mali kono mogo jole undo mogo munu uka dambe bu bulo ni bonyeye mogo munu ba wajibiya uka hake mi yakaduma. Et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et Uka don ka fo sigi kuntu la tokun yerete o dabalitu bulo fukata Mali marabau ka dabadama. Kuma ikunja ala jayana do nata nuna mina ni bela jele wala ni ala sonama. Nintu jabi mindira anga ministre fe Abdoulaye Diop ni ala sonama anga dunkbaru nata nunu amina nyefoli kawe. Francika ka ministre minisiendo ka jamana kelecha ka kunyana bolla noye Florence Parlier alefana tun Jonas Gira Franci wasadin fe ayi kuma golen ta ka Mali segere chorobani musokorba ukuma ni fana kera. L'agence malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Jamana fanga parumba minumbe Mali kono muka laidu boisra fe wa jin dongodo tigero makumau ani keletike kumau de Bouda. Des mercenaires de Wagner sont déployés sur le territoire malien. Rishuka kelebulu ni ubo wari meneka keleke kolu chernendo Malidu goloka. Et un coup d'État que nous condamnons vient d'avoir lieu au Burkina Faso. Hali fanga paromi kera Burkina Faso ambo fanakon. Alors est-ce qu'il faut abandonner la lutte contre le terrorisme? Yala anga pobali kela uka kele anga bojo sahili jamana unawa. Non. Aïe. Non. Aïe. Ce combat est essentiel à notre sécurité. Cet engagement contre le péril djihadiste au Sahel, mais plus largement en Afrique de l'Ouest, popali kela kembe ko daga sigi sahili jamana unanga kerengarani yana chenchefuka kembe ka jamana munu labo noy farafina libyan fan jamana uye. Nous comptons le poursuivre aux côtés de nos partenaires africains, européens et aussi américains. Mais il est clair également que nous devons nous adapter à un nouveau contexte. Parce qu'il faut tenir compte de cette situation que je décrivais à l'instant. Et donc dans ce double objectif de poursuite de ce combat et d'adaptation, eh bien nous avons engagé une concertation approfondie avec nos partenaires et notamment ceux de Takuba. Et je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois. Dont le déploiement se fait sur une base juridique légale. Ni okele bolo nali malidu goloka akera ni sharia amake kunfe akera ni la halaya munu noye sharia srawi. Contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui l'agence malienne. Kasoro mali mareba ube fe mi fo utechi. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée. C'est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Alors faire face aux menaces hybrides qui se déploient
sous le seuil du conflit ouvert. C'est une de nos priorités. La présidence française du Conseil de l'Union européenne. À travers la boussole stratégique. Merci beaucoup. La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. La junte malienne a rompu ses engagements et multiplie les provocations. Ko jamana fanga parumbaw mali fanga parumbaw ni marfay ki sigi pampran ko uye laydu ninta uma laydu time wa ube keletike de la ube ka keletike ke ku dada nyokan nguma ni fora français ministre nizilendo ka kelechew ka ministre musoy amma be mali marabawma colonel Abdoulaye Maïga Aïdjabi Misoro Kafo Fleni. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps. Aba Dokafo Ongoni Dabali Bana. Abalina Anna Ninkle Donamaina. D'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation. Faut après la catégorie. Ngoni Jagoya Ngalon Tigadi. Ni Ngalon Kuma Iredi. De la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française. Ni ungalon tige pman bora Francisca Kelechauka ministre noé Florence Parly. Accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Kajalagita Kamali Marabao Segara Kulu Be Keletike Guanzandela. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler ni hakilla ka fo aka annafaka bu ka hakilla jigi krangraninke que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Faka donne ka fo Mali sebebe aka jamana kan horayali o kala bato aka dugulo o halala li Mali tête klonke o labi fiew. Et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. Ambe mini Francis ministre Mousson fait aka sabali akana akiyeremine également à respecter le principe élémentaire aka bunye wale ke minyere ni keli kakankoy ukonni jamana flani nyonche sratamu la bunye ni ukonni wiye ladade non ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Jamana yere dama konona ko ma wore jamana wore manki ida kala ulula. En tout cas nous culturellement, on parle pas beaucoup. Angoni mali marabawe kuma chamante en fait. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Anga mona chogomi anga jamana dambe ani anga hanamadenya obambali ula. Nous ne ferons pas d'affirmation gratuite, mais je pense c'est très important d'adresser 4 interrogations à Madame Parly. Première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, c'est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. Kika Kelechau Kuluta Kana Wali Jamanaka Kasura Makeno Jamanaka Jien Johnny Keletegelai. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien. Panglu Kataka Anga Jamana Sanfela Ka Panglu Daka Anga Jamana Chetige
kayele kapongulu boli anga jamana sanfé étant son transporteur pour ne pas être identifié ka dabali janfa ke kana se ka lakodon ma kana se ka pumai fe ma kana se ki yininga et coupe la radio ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle o jamana koloshili sangolo koloshili kela munumbe ino lukana se ki la soroka pumai fe fiyo se pose la question de la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, se demande dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali, ngali labani janfa belabe ka janfa kolokolo chogomi mali biseka toa kelena be biseka ba mali be bisonga ba mali chogomi en instrumentalisant les organisations sous-régionales ka taijo frafina jamano ukajere ton kofe ku unioni ku ke mali kan ka mali kele on se demande enfin qui est dans la provocation ma bi yere yininga sa yala jodi kele tikelay. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que... Faut engagner fort. Faut n'yongo munumbe en Francis Tchebi. Francis Maraba okoni. Maliens ne regardent que les Maliens. Oye femi. Halini maldun yere damani nyonje. Umanyon famu. Famu nyon famu mbalia buni nyonje. Oye malidun yere dama kungode. Mwore dadu ngote ola. Mwore dadu yorote ola. Ambalmo akilla kafo chaman foranga pumona amena bi donc baru blaya ni ala sonama shini donc baru keneka amba laje nasiraka ben ablay jop ye puma minu fo tuma mina Jean-Yves Le Drian ni keletike puma nunu taka mali segere ma bi yere ni ga yala mun kelempe de be ka France jamana nyimo tonshi wuli ukembe bi nafo jegeji bombe japma tona ni mali koni ye kuntlena ta no te tawlu jimisra fe ube ji sarika ke mali kan walu be dabali bela jelentege yo de ke dabali ni fere ubiseka mali deme ba munu yen nazra jamana toyi ku be kulu kelen komi unyemo ya de be France bolobi France ba fe ka nunu be ba mali yoro min be ni o kamana gwambe ne joserela tumamina France tunyi dabali ni fere tege Modibo Keita nunu ye jamana ka kan horoyani dabali ni feretke Francis de Tumbe ka ni fere kelen ni dabali kelen ke mali biseka do yoro jien fantan nani fe u bana minina u yala je ka bana mini mali no beni nyonche jamana folo min be no ya nyini ka fo ni mali biseka je ka barake nyon fe o alman jamana de wonere ko ni jose ma fe min fam o ye ka fo alman jamana kan ambe domine na foko be ale de l'Europe jamana ni fanga ka boni l'Europe jamana be yala anga jamana marabaw de maseka wuli kata almai wa waluka la sigi de min be ya ko wele anga sigi kapma halini asimun ba wele ni ya danema shugel ta wele asimun yere de ba wele gundola ka fo mali mago be adjenyo folola mi sona kamalika kan horo yani la fasa ani shinwa jamana ani Algerie jamana halinu baraw bisena shugel fe ne hakila ka foni mali sinzi ni ronunu ka bato France be ka janfam nu labe amalno wulika do krudo be nuka mako Front africain pour la solidarité et la démocratie frafina bulofina wulika do kulu nyondeme magwe unyinini ani kabeya fanga wala kabeya sabati noye fasode ni krengrani yana Mohamed Ali Bachili niko Mohamed Ali Bachili o tote form koyi tuni kasabu ke Mohamed Ali Bachili la kodona ko mina krengrani yana oye Elash Ibrahim Bokar Keita ka fanga ayo ka ministry yake dugulo ire ko nyana boli ayo ministry yake na Mohamed Ali Bachili sharia dombado aka jamakulu noye Front africain pour la solidarité et la justice et faso de uye kunofun la silawo
u ye wele kɛnɛ basigi kɛnɛ nin kɛra alamisa tɛmɛnen a kɛnɛ sigi tun bɛ tali kɛ ɲangi minnu ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'a bi fɔ CEDEAO yɛrɛ ye jumɛn ye Mohamed Ali Bacili a ɲɛfɔli kɛ ni farafina tilebiyanfan fara ɲɔgɔn kan wari ko ɲɛnabɔli fara ɲɔgɔn kan kuluba n'o ye UEMOA ye ninnu ye ɲangi ta k'an faso Mali sɛgɛrɛ nka ja a dɔnnen don k'a fɔ Faransi de bɛ nin ko in kɔfɛ ɲangi o ɲangi bɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana marabaw tuma dɔ la mɔgɔ bɛ se k'u jalaki yɔrɔ dɔw la nka ka kɛlɛ kolokolo ka degun ta ka Mali sɛgɛrɛ cogo min na an bɛ faamuyali kɛ an ka Mohamed Ali Bacili an k'a yɛrɛ lamɛn ani kunnafoni lasilaw u ye barosigi min kɛ an k'o lamɛn. Ne bolo sisan an ka jamanadenw ka an ka bi kuma faamu boliba dɔ kɛra yan le 14 janvier kalo tile 14 a kɛra Mali yɔrɔ bɛɛ la a ye Maliens sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u bɔra k'a yira ko Mali ye jamana kelen ye n'i bɔra kɔfɛ de k'i b'i ɲɛsin Mali la hali ni ɲɔgɔn faga de b'an cɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ o don an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i tɛ se kelen ma ka kelen to bɔli in kun kɛr'o ye maa caman bolo a ma kɛ k'an bɔra ka dɔ dɛmɛ o ka fanga kama a ma kɛ k'an bɔra ka dɔ dɛmɛ a tɔgɔ kama a ma kɛ k'an bɔra ka dɔ dɛmɛ a kunkilenna kama an bɔra k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma maa tɛ se an ka jamana ma hali ni kɛlɛ o kɛlɛ bɛ an b'o bila o don an bɛ bɔ k'a yira kɔfɛ mɔgɔw la ko Mali ye jamana kelen ye an bɔra ni o hakilina ye halisa an ni kɔfɛ mɔgɔw ka kuma mana na o hakilina ka to an na an bɔli ta bali an ni ɲɔgɔn cɛ n'an sigira an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni mun tɛ bɛn an k'a fɔ tiɲɛ kan ni mun bɛ bɛn an k'a fɔ tiɲɛ kan mun ye Mali sɛgɛn k'a ta Modibo tile la ka se bi la politique ye fɛn o fɛn fɔ ko ka mara bila o sira kɔnɔ olu bɛɛ kɛra Mali la o ni partiw do o créera ni élection do o kɛra ni présidentielle do o kɛra ni député tɔmɔ do o kɛra ni maire ta do o bɛɛ kɛra o de ye politique sira ye ka se ka jamana mara a bɛ fɔ o ma démocratie nka an y'an teriya k'a fɔ démocratie et état de droit ko sariya jamana o yɔrɔ de nkalon b'an kɔ o de gɛlɛya b'an kɔ o de tɔɔrɔ b'an kɔ kabini Modibo Keyita fo k'a bila an bɛ don min na i ko bi an ka jamana ma kɛ sariya jamana ye tile kelen ni mun bɛ fanga la o sago bɛ kɛ o don n'i bɛ fanga la i ka kuma bɛ kɛ tiɲɛ ye n'i ye tiɲɛ fɔ n'i tɛ fanga la i ka kuma bɛ kɛ nkalon ye i bɛ neni an ka jamana b'o de kɔnɔ an siranna tiɲɛ ɲɛ an banna tiɲɛ ma an siranna tiɲɛ ɲɛ ka ba tiɲɛ ma sariya bɛ tiɲɛ de ko fɔ sariya bɔra jamana kɔnɔ dɔɔni sariya tɛ yen tugun yɛrɛ sagokɛ de bɛ yen ni ne Bacili y'o fɔ dɔw b'a fɔ u bɛ plainte kɛ n kan u bɛ se k'a kɛ mais o de ye ne hakilina ye Mali sariya ko la n b'a fɔ hali sini kɛlɛ tɛ n'an ma segin sariya kɔnɔ hali san 100 don o don coup d'état ni mankanw bɛ wuli an cɛ parce que mɔgɔ b'i ka hakɛ de ɲini ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka hakɛ jɔn b'a kɔlɔsi ni sariya tɛ ni sariya tɛ se ka maaw ka hakɛ kɔlɔsi o tuma jurumu bɛ caya dɛ dusukasi bɛ caya dɛ dusukasi laban bɛ na ni mun ye a bɛ na ni muruti ni ban ye o de don il est temps que an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc état de droit t'an fɛ yan donc n'an bɔra k'a fɔ an bɛ maaw kɔ an bɛ gouvernement kɔ an bɛ Mali kɔ gouvernement in natuma u tun ye an hakili sigi sariya ko la u tun wulila dossier baw nɔfɛ a kumaw sumayara kojugu transition tun ka kan ka taa ni sariya bolo ye état de droit k'a ɲɛɲini Mali kɔnɔ a tun bɛ fɔ ko jugew sara ka dɔgɔ a fɔra wari caman faral'u sara kan président ko k'u k'i hakili to état de droit la ko ni état de droit tɛ k'a tɛ marché dɛ mais halisa président ka continuer k'a fɔ puisque an minnu bɛ baara la comme avocat an ɲɛ b'a la dɛ foyi tɛ ka marché il vaut mieux k'an ka tiɲɛ fɔ
sini ni taara tribunal la juge caman tɛ n fo c'est pas grave o tɛ baasi ye mais n'an ma tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ a tɛ marché ko ye olu ni anw si nafa t'o la n'a ma marché olu ni anw si nafa t'o la donc an b'a fɔ olu de ye critique tɛ mais u k'i jija a ka marché an k'an sago sɔrɔ a la tant que état de droit ma sigi a tɛ bɛn et CEDEAO ye Mali ɲangi CEDEAO ko Mali ma k'u y'u ka frontières datugu k'u tɛna an bara avion tɛ bɔ u bara ka na an bara u bɛ sira tigɛ an ka marchandise la u ka marchandise tɛna an ta tɛ t'u bara hali u donna an ka wariko la k'an ka wariw siraw lajɔ u ye Faransi ka dɛmɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ka se ka faamuya sɔrɔ CEDEAO la fo maliyɛnw k'a kɔrɔ fɔ i bɛ CEDEAO fɔ maliyɛn 100,000 ye a tɔgɔ kɔni u b'a dɔn mais mun de don a yɛrɛ sigira cogo di a sigira mun kama mun y'a sariya ye ni o de b'a kɛ a ka kumakan bɛ batu ou bien a tɛ batu CEDEAO ni a sigira tɔn fɔlɔ mun nɔ la o tɔn in ma ci u mais a nafa banna a bilara a yɛrɛ ma a sigira o ye CEAO bi portugais kan bi o jamana tɔw ko a farafina tile bi yan fan fɛ sigi an ni aw tubabu jamana kan aw n'aw tubabu kan fɔla jamanaw anw gunnen bɛ ɲɔgɔn na n'aw ye jɛkulu dilan o tuma aw b'anw sen bɔ o jɛkulu la o tɛ farafina tile bi yan fan ye dɛ o kɔni tɔ kɛra tubabuw ka marakɔrɔw ka jamanaw ye Ghana président Nigeria président olu wulila u ye tɔw kuma ɲɔgɔnya Bamako yan u nana ko ka CEDEAO créer CEAO o de tun bɛ yen CEAO o banna a kɛra CEDEAO nin kɔrɔ ye mun ye nafa an kana kɛ jamanaw ka tɔn ye dɛ an ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sira ɲini yɔrɔ ye communauté économique an ka jɛ sɔrɔ la nafa la an ka jɛ sigi o de ɲinini kan an ka jamanadenw ɲɛ aw ta y'a politique lama ye CEAO an ka jamanadenw hali ni politikiw tɛ kelen ye u ka yiriwali kɔni nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na u ka sɔrɔw ɲɔgɔnlen bɛ ɲɔgɔn na donc an ka sira labila u ka se ka sɔrɔ kɛ o kɔnɔna na sigiɲɔgɔnya kɔnɔ an ka sira labila u ka se u yɛrɛ damaw ka taama ka sɔrɔ ɲini u ka sɔrɔw ka se ɲɔgɔn ma u ka wuli ka sira taamaw kɛ ka se ka sɔrɔ sɔrɔ donc tɔn in a mana sigi politique kan dɛ a sigira ko ka jamanaw sɔgɔ ɲɔgɔn na u kana se ka fara ɲɔgɔn na a jamanadenw bɛɛ ka wuli k'u ka sɔrɔw ɲini cogo kelen na jamana in bɛɛ kɔnɔna na jamana frontière kana kɛ baliko ye u ma u yɛrɛ ka taama kɔnɔ frontière kan'u sɛgɛ n'u bɛ wuli ka taa visa kow ni fɛnw u ka n'u ka jamana carte d'identité ta dɔrɔn i ka taa n'a ye Lomé i ka taa n'a ye Abidjan fo i kana y'a la hali visa kana ɲini a la donc CEDEAO sigir'o de kan ko frontière kana datugu an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a sigir'o de kan dɛ o de y'a laada fɔlɔ ye o de y'a sigi kun fɔlɔ ye n'i ka tɔn sigi ko frontière kana datugu jamana si ka n'i ka frontière datugu i ni jamana wɛrɛ cɛ e ni ala cɛ n'i ye tɔn sigi o kan e bɛ se o tɔn kelen ko n'i bɛ ɲangini k'o la k'i b'a sɛbɛn o kɔnɔ k'i bɛ frontière datugu jamana ye n'i ko ko jamanaw ka frontière ka labila ni mankan wulila i t'o frontière datugu tugun dɛ puisque aw sigira frontière labilali de kan aw sigira de k'a fɔ frontière ninnu kana datugu cogoya si la ko jamanadenw kana sɛgɛn cogoya si la jamanaw ka politique kɛlaw kɔnɔ u ka se ka taama u sago la u ka se ka ɲinini kɛ u sago la u ka sɔrɔw ka sɔgɔ ɲɔgɔn na foyi kan'o bali frontière kan'o bali CEDEAO a sigikun y'o de ye o de y'a furancɛ ye ani CEAO cɛ donc bɛnkan mun kɛra Bamako yan a fɔra de ko CEDEAO jamanaw k'u ka frontière a kana datugu u ni ɲɔgɔn cɛ a ka dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamanadenw ka taama kana bali frontière ka k'o sababu ye u ka jamanadenw ka sɔrɔ kana bali frontière ko y'a sababu ye a sigikun y'o de ye a laada y'o de ye a kunkilenna y'o de ye a b'i komi sisan n'i ko k'i ye silamɛ ye a dulɔ tɛ min jɛnɛya tɛ kɛ i bɛ sariyaw k'a la CEDEAO fana sariya ye nin de ye
est-ce que il se k'a fɔ ko ni charia ni il se k'a fɔ silamɛya charia ni k'i bɛ taa dulɔ min ka taa misiri la est-ce que CEDEAO bɛ se k'a fɔ an sigi kun ye de frontières kana datugu mais nani mun kɛlɛla an bɛ frontière datugu donc u yɛrɛ ka sariya kɔnɔ u ye ɲangini minnu k'a la frontière datugu t'a la kuma t'a la a ma sɛbɛn a kɔnɔ a t'a yɔrɔ si u ye sariya dɔ ta Dakar décembre kalo o tile 21 san 2000 ni san 1 u ye ɲanginiw kɛ o de kɔnɔ o sariya kolo 45 na sanction 3 de b'a kɔnɔ ko n'i ka sariya sɔsɔ n'i ka jamanadenw b'a fɛ ka poste dɔ ɲini ko ONU la i ko diɲɛ tɔnbaw la ko CEDEAO jamana tɔw t'i ka jamana dɛmɛ k'o di ka jamanadenw ma u y'o de k'a la u y'a k'a la fana k'a fɔ fana n'u b'i ɲangi u b'u ban u ka tɔnsigi tɛ kɛ i yɛrɛ ka jamana la tugun u t'i ka candidat supporter olu tɛ n'u ka tɔnsigi kɛ i ka jamana la awa i ka jamanadenw b'u ka tɔn bolo fara fɛn o fɛn kɔnɔ u b'u labɔ ye u b'u ka baara jɔ nin de ye ɲangini ye u yɛrɛ ye mun ta ne m'a ta dɛ nin de b'u ka sariya kɔnɔ frontière ko kuma t'a la a ma deli ka don a la a ma sɛbɛn a kɔnɔ o tuma olu ye o sariya ɲangini u y'an ɲangini frontière ko ye u y'o ta min a bɔra min a bɛ min a dalu ye mun ye an ka jamana ka kan ka bɔ ni nin kumaw de ye ka nin de sɛbɛn k'a ci diɲɛ fan 14 kɔnɔ ni kɛlɛ mun b'anw fɛ yan ni mun taara an kama a ma ta sariya kɔnɔ a ma ta CEDEAO sariya kɔnɔ donc yɛrɛ sago kɛ b'a kɔnɔ a tɛ bala ne la ne y'o de fɔ tubabukan na n ko jamanatigi minnu n'olu bɛ t'i sigi ka CEDEAO k'u b'a sariya fɔ u bɛ mun kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u tɛ sariya bato u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u sago de bɛ kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka sira tɛ jamana sariya kuma la ni mun ka d'u ye don min o de bɛ kɛ ni mun ko i b'i kankan o n'o cɛ u b'e ta tiɲɛ o tuma mɔgɔ mun t'u yɛrɛ ka jamana sariya bato olu de bɛ taa sigi CEDEAO kelen in kɔnɔ ye u degilen tɛ sariya bato la donc u b'u yɛrɛ sago kɛ Mali ɲangini a kɛra yɛrɛ sago kɛ ye puisque a t'u ka sariya kɔnɔ a t'a kɔnɔ bi a t'a kɔnɔ sini n'a b'a kɔnɔ u ka bɔ k'a yira an na ni a t'a kɔnɔ i bɛ se k'i miiri i b'a fɔ bɔ peut-être CEDEAO yɛrɛ m'a ta CEDEAO y'i kanto de a jamana minnu bɛ yan ni anw tɛ se k'a ta aw kelen kelenna n'aw taara aw ka so a y'aw ka frontière datugu aw ni Mali cɛ parce que sariya dɔ bɛ yen i b'a bila i kunna jamana bɛɛ b'a yɛrɛ sago la bɛɛ b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ o kɔnɔna na ni mun ka di ye i b'a kɛ donc a bɛ se k'a f'u ye hali n'anw m'a ta an b'a ɲini aw fɛ n'a taara aw ka frontière datugu CEDEAO bɛ se k'o fɔ jamana ninnu ye mais ni CEDEAO y'o fɔ CEDEAO y'a yɛrɛ sigi kun sariya tiɲɛ n'o ye k'a fɔ frontière kana datugu cogo si la olu yɛrɛ ma sɔn k'o sanction sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na u ma mun sɛbɛn u ka protocole kɔnɔ mun na aw b'a fɔ jamanaw ye k'u ka t'o kɛ ni jamanaw fana sɔnna i ko minnu y'u ka frontière datugu Mali la bi o de la ne ko n k'an ka taa tribunal la olu ye frontière datuguli mun kɛ a bɛ ka tɔɔrɔ mun da maliyɛnw kan olu de jo t'o la o an ka taa ɲini sariya bɛɛ b'a fɔ ko n'i ye maa tɔɔrɔ i kɛta kɔnɔ ko k'a ka tɔɔrɔ k'o sara d'a ma k'i bɛ se k'o kɛ Mali ka taa CEDEAO cour la réparation du préjudice u k'an tɔɔrɔli mun kɛra CEDEAO ka a sara an ka gouvernement ɲɛ parce que jamanaw de y'anw sɔsɔ jamana tɔw de ye CEDEAO sɔsɔ Mali ma CEDEAO sɔsɔ hali sini Mali ma sariya sɔsɔ hali sini minnu ka frontière datugu u kelen kelenna b'a dɔn k'o tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ u kelen kelenna b'a dɔn k'u ni Mali cɛ bɛnkan mun b'an cɛ jamana ni jamana o t'a kɔnɔ donc n'u ka frontière datugu olu de ye sariya sɔsɔ n'i ye sariya sɔsɔ ka mɔgɔ tɔɔrɔ hali n'i taara tribunal la a bɛ fɔ ko i tɔɔrɔla i bɛ joli ɲini an fana bɛ taa dɔ ɲini kɛ an bɛ taa ɲini an b'a ɲini CEDEAO bolo an b'a ɲini UEMOA bolo o mun sen tɛ CEDEAO la n'o fana nan'i sen don an kɛlɛli la wariko la ni CEDEAO condamnera an b'a condamnation ta k'a ɲɛsin u ma an b'a fɔ aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO aw de y'aw da don a la dɛ BCEAO a ye wariko in lajɛ dɛ wariko in de ye ko bɛɛ ye aw y'aw da don a la a y'an tɔɔrɔ a y'an ka wari sara an ka dossier labɛn mani n'i ma fɛn mun ɲini n'i ma tu mun gosi i t'a kɔnɔ fɛn dɔw an ka taa nin t'u gosi diɲɛ k'an kumakan mɛn u b'a dɔn ko maliyɛnw fana tɛ kunfɛ mɔgɔ ye
u b'a dɔn ko Mali fana a hakili b'a yɛrɛ la a jan b'a yɛrɛ la hali n'a n'i jɛra a tɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ mais n'an tora nin kuma in na tan an bɛ taa kɔni a ba un tel vive un tel mais n'an tora nin kuma la an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ dɛ f'an ka bɔ ka kɛlɛ kɛ de ni kɛlɛ mun n'a sera n'i m'a kɛ a b'i tɔɔrɔ dɛ an ka kɛlɛ kuma sera an k'a kɛ a bɛ diya n na a tɛ diya n na o y'Ala ka ko dɔ ye mais an ka kɛlɛ in kɛ parce que a tɛ se ka kɛ kɛbali ye f'an ka ninnu bɛɛ de attaquer ni dossiew ye ka dossiew ladon tribunal la k'a ladon cour de la CEDEAO la k'a yira k'a fɔ minnu jamana minnu y'u ka frontière datugu u si man kan ka kɛ a tɛ an ka CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ an n'olu fana cɛ sariya kɔnɔ ko o gɛlɛya nana an n'u ka jamana fila cɛ k'u bɛ frontière datugu an ye donc olu de ye sariya sɔsɔ anw tɛ a y'o fɔ hali sini jamana tɔw de ye sariya sɔsɔ CEDEAO kɔnɔ Mali ma sɔsɔ Mali bɛ se ka yɔrɔ dɔ sɔsɔ a fɔra ko coup d'état kana kɛ ni coup d'état kɛra o bɛ yen mais a ma fɔ k'a sanction ye nin ye dɛ nin t'a sanction nin tɛ donc an tɛ maa dɛmɛla ni nin kumaw ye dɛ an b'an ka jamana de dɛmɛ ka yira an ka jamana an b'an yɛrɛ dɔn an bolo b'an yɛrɛ kɔrɔ an hakili b'an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ labila maa ka sariya bolicogo jugu kɔnɔ k'an tɛ kuma f'an ka kuma de f'an ka yira ni jamana tɔw la k'a fɔ an fana ye jamana mun ye an hakili b'an yɛrɛ la donc n'i y'o ko lajɛ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ n'i y'a ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaw minɛ cogo tɛ kelen ye nin ko in kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ CEDEAO sariya kɔnɔ ko maa si tɛ se k'i to i ka fanga kɔnɔ k'i ka fanga sariya ba yɛlɛma e ka mandat bannen pour que i ka se ka mandat kura sɔrɔ ko kana kɛ jamana dɔw y'a kɛ munna an t'u tɔgɔ fɔ Côte d'Ivoire y'a kɛ Togo de la k'a kɛ La Guinée y'a kɛ o mɔgɔw ma wele CEDEAO la hali tile kelen k'a fɔ sariya sɛbɛnnen filɛ aw y'a sɔsɔ sariya mun sɛbɛnna n'o sɔsɔra o kuma ma fɔ mun ma sɛbɛn o nana boli anw kan donc a bɛ fɔ ko mun ka girin sariya tɛ s'o ma dɛ a ma kɛ an ka jamanaw kɔnɔna ye donc jamana minnu ɲɛna k'u ka girin CEDEAO kɔnɔ olu b'u sago kɛ fɛn tɛ k'u la n'o tɛ ne ye nin fɔ an bɛ IBK kɛlɛ tuma min n ko minnu bɛ mandat sabanan ɲini olu da man kan ka don Mali ko la n y'a fɔ dɛ n y'a fɔ Alpha Condé bɛ fanga la n y'a fɔ Alassane bɛ fanga ɲini na n y'a f'u ye wa hali bi o de bɛ sariya in kɔnɔ a fɔli man d'u ye a man d'olu ka jamanadenw dɔw ye k'an bɛ se u ka faamaw ma an ma se u ka faamaw ma an sera kɛtaw de ma mun kɛra an b'o de fɔ an b'o de ɲɛsin sariya la an bɛ kuma ka kumaw ɲɛsin sariya de la an kan tɛ mɔgɔ ma mais ni mun kɛra an bɛ kuma ɲɛsin la ni e de y'a kɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n'i m'a kɛ fana c'est pareil donc an b'a fɛ ka nin yɔrɔ fɔ ka jɛya nɔgɔ ka bɔ a la birifini tɛ biri an kun na bara tɛ don an da la CEDEAO k'o dɔn an bɛ kuma Mali la kun wa an tɛ manamanakan fɔ la an b'olu wele sɛbɛkan de la u kana an jaabi sɛbɛ la n'u ye nin mun kɛ ni sɛbɛ don ni sɛbɛ tɛ ko CEDEAO ka bɔ ka kuma k'u ka administrateur François Brou a ka bɔ ka kuma le président Nana Akufo-Addo a ka bɔ ka kuma kɛ ni Mali ye nkalon de tigɛ a k'a fɔ jaabiw b'an bolo sɛbɛnni bɛ yen an k'a fɔ an ma foyi kɛ k'a ye ka bin an kan an b'o de kɔnɔ CEDEAO sariya so a bɛ CEDEAO sariya bɛɛ kɔnɔ n ye texte min fɔ sisan u ye sariya mun ta Dakar le 21 décembre 2001 ko ni fɛn o fɛn kɛra CEDEAO ni jamanaw cɛ ni fɛn o fɛn bolila jamana dɔ kan n'a ma bɛn i ma k'i bɛ taa ou bien ni fɛn o fɛn bolila CEDEAO jamanaden dɔ kan n'a ma bɛn i ma i ka jamana kɔnɔ k'i bɛ se ka taa CEDEAO sariya so la u bɛ tiɲɛ fɔ wa n'u ye kiiri tigɛ kan mun kan jamana man kan ka ban CEDEAO kɔnɔ k'u ka kiiri tigɛ kan bato o de b'a kɔnɔ Côte d'Ivoire élection laban na u ko ko Guillaume Soro tɛ kɛ candidat ye Guillaume Soro a taara CEDEAO sariya so la Abuja a ko n ka jamana b'a fɛ k'i ban ko n tɛ kɛ candidat ye an dun ka sariyaw la tant que kaso dalen tɛ n kan tant que n ma nɔ minɛ ka taa n bila n tɛ kaso la fɔlɔ foyi ma ne kiri k'a fɔ ne nɔ bɛ nin na ni n ko n bɛ n présenté u man kan ka ban u dun bannen filɛ ko n tɛ kɛ candidat ye CEDEAO sariya so ye kiiri tigɛ
u ko Côte d'Ivoire i jo t'a la an bɛɛ bɛnna la k'o kana kɛ an ka jamanaw kɔnɔ o tuma Guillaume bila a k'a ka candidature don wajibi don droit b'a bolo a ka kɛ candidat ye o kuma jaabi mun taara fɔ Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire ko an tɛ bi an tɛ sini ni CEDEAO y'o de fɔ o tuma anw yɛrɛ t'a ka sariya bato tugun mɔgɔ minnu ko CEDEAO ma an t'i ka kiirikan bato an t'i ka sariya bato olu bɛ taa wele ka sigi k'u kana Mali ɲangi kuma ka ca dɛ a b'i komi n'i ye zon wele k'a ka taa fɛntigi kiri o kiri bɛ diya dɛ puisque a bɛ dommage intérêt ɲini a b'a fɔ i ka da sɔgɔ tile la ne mɛnna ka sɔrɔ n ma se k'i ka da yɛlɛ i fana ka n dédommagé parce que suɲɛli gɛlɛyara kojugu e mun b'i yɛrɛ ka sariya sɔsɔ e bɛ ba ka sariya bato e bɛ tila k'o sariya kelen ta e banna ka mun bato k'o kɔnɔfɛn dɔ ta ka t'o si mɔgɔ wɛrɛ la ko e ye nin sɔsɔ e ka ɲangi ni Laginɛ kun ɲangin'a tuma la ni Côte d'Ivoire tun ɲangin'a tuma la n'u tun ye mun fɔ bi ne tun bɛ se k'o lamɛn dɔɔni mais Laginɛ ni Côte d'Ivoire olu mun kɔnna Mali ɲɛ CEDEAO sariya sɔsɔli la olu ma ɲangi dɛ a waati la puisque Laginɛ minnu bɛ yen sisan o ko tɛ Alpha Condé tile don olu ma ɲangi o wagati la o jamana kelenw de bɛ taa lasigi ko ka Mali ɲangi ko an ye CEDEAO sariya sɔsɔ o tuma sariya tɔw tɛ sariya ye CEDEAO la wa donc kuma bɛ yen de n k'o de la kuma gansan in tɛ ne bɛ nin mun fɔ la ni n nana nin ga in kɔrɔ yan ne ka quartier kɔnɔ yan a tɛ mago ɲa koyi sisan an b'a fɛ an ka gouvernement ka wuli sa a ka baara kɛ an ka dɔn k'a bɛ baara la a ka baara kɛ ni taabolo ni tɛmɛsira dɔw ye ka papiyew k'a la k'a documenter ka t'i jɔ a kɛnɛw kan k'a kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ dans place de l'indépendance la à bas la France kɛlɛ ka taa kɛ Abuja tribunal la kɛlɛ kana dans place de l'indépendance ma kɛlɛ ka taa di médiateur africain ma kɛlɛ kana da nin si la an k'an ka position bɛɛ documenter parce que ONU o IFRAS o bɛɛ ko Union européenne k'an tugura CEDEAO kɔ mais olu t'a dɔn ni CEDEAO a ka sariya violer ni mɔgɔ ma bɔ k'a f'u ye u bɛ tugu a kɔ kɛ u ka sira b'a la wa olu ka jamanaw tɛ o mais n'olu ka jamanaw don nin tɛ kɛ CEDEAO mun kɛ a tɛ kɛ olu ka jamanaw kɔnɔ u fana bɛ to minnu na o ɲɔgɔn tɛ k'a kɔnɔ donc an tɛ bɔ an k'an ka position an k'an jɔyɔrɔ an ka sɛbɛnw na bɛɛ ka taa n'a ye a kumaw fɔ yɔrɔ la a baaraw kɛ yɔrɔ la a kɛlɛw kɛ yɔrɔ la an ye kɛlɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ yan le 14 a diyara an ye a ye jamana ka kɛlɛɲa jira mais kɛlɛ ma ban dɛ kɛlɛ tɛ kuma dɔrɔn ye dɛ f'an ka wuli ka baara kɛ ni dɔnniya ye ni tɛmɛsira ɲinini ye ni kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛ dɔnni ye f'an k'a kɛ Mali mago b'o de la donc ne ye dɔ kɛ kuma la n ye dɔ kɛ kuma la mais n ko Faransi n kun b'a fɛ CEDEAO jamana tɔnw ni u k'a fɔ Faransi ye anw ye Mali de ye kɛlɛ b'an ni Mali cɛ mais anw ye du kelen mɔgɔ ye an ye africainw de ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ e kana n'i da don a la k'i b'an ka kɛlɛ juguya k'i bɛ Mali sanctionner ka sanction fara anw ka sanction kan k'a ɲɛsin Mali la ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw tun y'o fɔ u kun y'u jɔyɔrɔ fa nka n'u m'o fɔ u ma jɔ u jɔyɔrɔ la olu tun kan k'i ɲɛsin Faransi la hali kana Mali bila k'i ɲɛsin Faransi la k'a fɔ an t'a fɛ e k'i da don an ni Mali cɛ an ni Mali de bɛ ɲɔgɔn na an ye Mali sanctionner an ɲɛ tɛ ka sanction kɛyɔrɔ la a la an ɲɛ t'a la ka bɔ kuma la n ko n'i ye fɛn o fɛn fɔ f'i ka tɛmɛ sira dɔ fɔ n m'a dɔn n'i ye fédéralisme nin fɔ bamanankan na donc fédéralisme n ko Faransi an bɛ accord de défense olu b'o kɛlɛ de la anw nɔfɛ u tɛ CEDEAO ka kɛlɛ la u bɛ fara CEDEAO ka kɛlɛ kan de kan anw fanga dɔgɔya mais u b'u yɛrɛ ka kɛlɛ de la k'a ɲɛsin anw na a kɛlɛ daminɛ fɔlɔ Faransi fɛ u bɛna yan tuma min accord de défense t'an cɛ o lettre gansan de cir'u ma a waati la ko a ye na an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ɲɔgɔnya kɔnɔ n'aw bɛ se ka na Mali dɛmɛ bin kɛra Mali kan an bɛ mun ɲini aw fɛ aw ka avion bɛ se ka an dɛmɛ kɛlɛ la sanfɛ cogo min ani kibaruya minnu n'aw ka kɛlɛkɛminɛnw b'aw permet k'o sɔrɔ n'aw bɛ se k'o di an ka sɔrɔdasiw ma an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw kelen ka kɛlɛ kɛ dugu ma information ɲuman b'u bolo Faransi welela ni nin kan de ye a ma wele k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na dɛ mais an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni information ye i ka avion ka an ka jamana sanfɛla protéger mais o lettre cir'u ma dɔrɔn u y'i pan ka bɔ o kɔnɔ u ye sɔrɔdasiw cɛ ka na sɔrɔdasiw cɛlen kɔfɛ de
u ko bon an ka accord de défense kɛ an ka bɛn fɛnɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sa an ka bɛn o la puisque an ka mɔgɔw nana kama accord de défense a dilanna mais maa o maa n'i ye accord nin kalan n'i y'a kalan i b'a dɔn ko accord tɛ dɛ n bɛ n'i mara cogo min na sɔrɔdasiya kɔnɔ n bɛ n'o de ɲɛf'i ye ne bɛna mun k'i ka jamana la mais i tɛ se k'i ban a ma o de bɛ accord nin kɔnɔ o de b'a kɔnɔ koyi n'i y'i sigi k'i b'a fɛsɛfɛsɛ i b'o dɔrɔn de y'a kɔnɔ kumaw ka ca sujetw ka ca n'i ko i b'a walawala i bɛ don hali Mali politique intérieure bɛ cogo dɔ la bi i b'a ɲɛfɔ mais ministre mun n'o bɛ nin bɛɛ la o de ye Jean-Yves Le Drian ye France ministre des affaires étrangères ne ko a k'an bonya a k'an ka jamana bonya a ko fanga mun b'an bolo yan ko jamana sagona fanga tɛ u ye marifa de ta k'i coko jamana kunna ko jama sagola fanga tɛ ko c'est illégitime a y'o fɔ n'i y'o fɔ e ka kɔlɔsili bɛ se k'i permet k'o fɔ an bɛ don min na an bɛ se k'a fɔ France ministre kelen ma nin kuma fɔ ayi ali M5 la a fɔra o ali mɔgɔ mun y'a fɔ o ye premier ministre ye bi a fɔra o ma kɛ yan m'a inventé dɛ a éléments bɛ yen mais o bɛɛ bɛ bɛn anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛlɛ o la o n'i y'o fɔ an bɛ tila ka bɛn premier ministre ni u ma bɛn wa c'est normal du kɔnɔ mankan bɛ kɛ aw bɛ tila ka bɛn u y'o fɔ mais k'a da kan vous êtes irresponsable bamanankan na a kɔrɔ ye mun ye yɛrɛdɔnbali aw ye yɛrɛdɔnbaliw de ye o tɛ nɛni ye irresponsable i t'i yɛrɛ dɔn i t'i kɛta dɔn i t'i fɔta dɔn e yɛrɛdɔnbali de Jean-Yves Le Drian a y'o fɔ Mali ma ONU la a y'a fɔ Mali ma Union européenne couloir kɔnɔ ka réunion bannen a y'i jɔ k'a fɔ a y'a fɔ Mali ma France a ka ministre y'a fɔ Florence Parly ko Maliyɛnw yɛrɛ dɔnbali o ye jɛɲɔgɔnya kuma jumɛn ye dɔw b'a fɔ ko France ambassadeur k'a gɛnna ko est-ce que an tun ka kan ka se yen wa an tɛ ɲɔgɔn ɲininka est-ce que jamana fila ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ n'i ye jamanaw ka jɛɲɔgɔnya ko bɛ fɔ sariya min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma traité de Vienne est-ce que nin b'a kɔnɔ ko jamana ka kan k'i jɔ ka nin fɔ jamana ma wa ko aw ye yɛrɛdɔnbaliw ye a t'aw yɛrɛ dɔn a t'aw kɛta dɔn a t'aw fɔta dɔn France y'o de fɔ Mali ma ka kuma fɔ bamanankan na ma dɔw b'a la s'aw ma cogo min dɛ mais o de b'a kɔnɔ jamana ni jamana cɛ i tɛ deli ka nin kuma mɛn yɔrɔ si ni ne ɲininka ko nin b'i se ka bɔ Français yɛrɛ da ne b'a fɔ non u b'u yɛrɛ bonya nin ma parce que u ma Mali dɔrɔn dɔgɔya o u y'u yɛrɛ dɔgɔya o kuma fɔcogo kɔnɔ an y'a mɛn an ka gouvernement da ko u y'u ladi siɲɛ caman je crois que an ka ambassadeur t'u bara kabiri bɛ ka tile la Tumani Jimɛ Jalo ye kuma dɔ fɔ o ma bɛn tubabuw ma a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ k'u ka sɔrɔdasiw k'u bɛ an ka bariw kɔnɔ u n'an ka npogotigininw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ dulɔ min na a y'o de fɔ Faransi ko o ye Faransi dɔgɔyali ye Tumani Jimɛ tɛ se ka to olu ka jamana kan i bɛ k'a wele ka bɔ an ka jamana kan i bɛ ka y'a wele ka na kabiri Tumani Jimɛ Jalo nana ambassadeur ma sigi o chargé d'affaires de bi je crois bien ko aw ka sɔrɔdasiw u b'an ka bariw de kɔnɔ u bɛ dulɔ min na u bɛ k'an ka denmisɛnw tiɲɛ o ma bɛn Faransi ma nka Faransi ko Mali yɛrɛ dɔnbali Faransi ko k'o bɛ se ka fɔ donc n'an ka ambassadeur tɛ yen k'a wele tugun o ye deuxième niveau de sanction de diplomatiquement tun bɛ se k'a kɛ Algérie y'o de kɛ parce que a ka ambassadeur tun bɛ Faransi anw ta tɛ yen tugun o tuma an b'an sigi k'u lajɛ o k'an nɛni wa donc troisième niveau ye mun ye i b'a fɔ a tigi ka lasigiden ka taa ka bɔ i ka jamana kan n'u b'i dɔgɔya u b'i ka jamanadenw dɔgɔya gouvernement y'o de kɛ ne yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko y'a ɲana a ɲana dɛ ni maa ko a t'i bonya wajibiya a k'i bonya dɛ n'o tɛ an tɛ Faransi kɛlɛla Faransi kama mais Faransi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu ma si an tɔ na bamanankan na u ɲɛna u bɛ se k'u da sago fɔ an ma u ɲɛna u bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ an ma ko se t'an ye dabari t'an ye olu yɛrɛ bolo u bɛ dɛmɛ mun d'an ma n'u y'o tigɛ sini Mali tɛ kɛ jamana ye a bɛ kɛ kaburu dɔ de ye an dun bɛ an ma sa fɔlɔ an tɛ kɛ kaburu dɔ ye Faransi tɛ se ka taa
donc o accord de défense o jɔrɔ la mun fana ne bɛ segin kuma kan n bɛ segin kan bi halisa ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛna fɔ ne Bacile ko nkalon don n b'a ta tigi ka bɔ ka Mali kɛlɛkɛminɛnw k'a tiɲɛ k'a waraka kɛlɛkɛminɛn mun tun b'an bolo k'a tiɲɛ k'a waraka a kɛra 92 an ka démocratie nalen u y'an ka fɛn bɛɛ désarmé ka taa dɔw ci Kulukoro artisan minnu ni sɔrɔdasi français nana k'u ka ateliers ka minɛnw d'u ma u ka se ka pièces dilan u bɔra ne fɛ yan don a tɛ tile 3 bɔ anw de y'a dilan u y'an ka missiles désarmé an yɛrɛ y'u dɛmɛ k'u sigi a kɔnɔ u taara ci mais an kun t'a kɔrɔ dɔn dɛ tubabuw y'a kɛ kalo 3 u ye Mali arsenal bɛɛ ci u y'a dɔn kɛlɛkɛminɛn t'an bolo o de y'a kɛ u ye dɔw labɛn ko rébellion ka kan kan puisque olu de y'a ci Russiw ka kɛlɛkɛminɛnw don olu de ye Mali pousser a ka avion feere mais nin kumaw n'i y'a fɔ bi dɔ bɛ bɔ i bɛ nin kari contre la i bɛ nin kari contre la ni ka sira tɛ kari la mais n ka sira bɛ Mali la ni mun ye Mali labila k'a ta k'a di tulonkɛ ka kan na ne b'o fɔ hali sini an ka minɛnw feere la a mɔgɔ minnu bɛ yen u ka bɔ kɛ minnu ye fanga kɛ 92 k'u bɛ yan u ka bɔ ko Bacili y'a fɔ a ye n wele tribunal la mais mun de kɛra tiɲɛ yɛrɛ tɛ se ka fɔ Mali la mɔgɔ ko kama musalaha kama donc tubabuw y'a dɔn kɛlɛkɛminɛn t'anw bolo o de y'a kɛ u nana an ka jamana ci tan ka d'an ma u b'a ci kun de fana b'a la gansan tɛ dɛ ko an ka jamana ka fara ka jamana misɛnnin caman dilan olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ka d'u ma cogo dɔ la hali n'a bɛ fɔ ko jamanaba kelen don mais yɔrɔ bɛɛ la olu yɛrɛ b'u ka décision ta u ni gouvernement central ta u b'a fɔ o ma fédéralisme a tɛ tile 3 bɔ u ka député dɔ y'o fɔ ko k'o de kɛ Mali la minɛ ko fo Mali ka ci ka kɛ jamana misɛnnin caman de ye a tɛ tile 3 bɔ dɛ u b'a débat la assemblée la ani ko n ko Faransi o tuma o u sunɔgɔra fo ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ 1789 u b'a fɔ waati mun na k'u ka indépendance ta 14 juillet indépendance tɛ o u ye kaso jugu de ci u b'a fɔ mun la Bastille u ye kaso jugu de ci parce que sariya tun tɛ bin bɛ kɛ mɔgɔw kan ka t'u datugu kaso la u ma bɔ mɔgɔ ka mara kɔnɔ dɛ u bɔra u ka fanga jugu ka mara de kɔnɔ u yɛrɛ ka fanga jugu o de kɛra 14 juillet 1789 o kɛlɛ sen fɛ minnu y'o kɛ olu ko Faransi tɛ se ka tila ka kɛ jamana misɛnnin caman ye o don Bordeauxkaw de tun bɛ ɲɛfɛ u sera ka Faransi duguba tɔw fara u yɛrɛ kan ko fo dugu bɛɛ k'a ka indépendance ta ka bɔ Paris ka mara kɔnɔ o kuma fɔra minnu fɛ olu ɲɛmɔgɔ kun tɔgɔ ko Danton minnu ko Faransi tɛ tila a tɛ kɛ jamana misɛnnin ye o ɲɛmɔgɔ kun tɔgɔ ko Robespierre y'u minɛ ka t'u bɛɛ kan tigɛ Paris mairie da la mairie mun bɛ yen bi u fagara yen bi kabini o don fo ka se bi ma a tɛ ku i la i k'a fɔ Faransi k'i bɛ fara ka bɔ gouvernement na ka t'i dama gouvernement sigi Corsiw y'a lajɛ 1970 o ɲɛmɔgɔw Sémioniw u bɛɛ minɛna k'u bila kaso la ko pour atteinte à la sûreté de l'État k'u ye jamana janfa olu y'o kasow kɛ Faransi u yɛrɛ ka jamana la ko farali kuma tɛ fɔ olu ye nka o da b'u kun ka n'o fɔ anw ye yan jaabi bɛ Faransi la koyi a y'a jaabi di a tigiw ma an b'a f'u ye hali an tɛ tamati donc Faransi b'o nɔfɛ parce que n'u y'an ci k'an fara ɲɔgɔn na ko bɛɛ ka t'i ɲɛsin i yɛrɛ ka yɔrɔnin na an ka dugukolo nafolow u bɛ sɔrɔ k'a fɔ an nana u dɛmɛ bɛɛ b'i ka dugukolo nafolo labila u ye u bɛ dɔ bɔ k'a d'e ma u n'a bɛɛ bɛ taa o de politique b'u bolo bi parce que n'i ye farafinna sɔrɔ bɔ Faransi ka sɔrɔ kɔnɔ Faransi bɛ segin kɔfɛ tubabu jamanaw yɛrɛ cɛ la a yɛrɛ b'o dɔn an bɛ ka kunu mun kɛ k'a fɔ an b'an bolo don an ka jamanaw kɔrɔ an tɛ sɔn tugun mɔgɔ k'an ka sɔrɔw ta ka taa n'a ye o kɛlen bɛ k'u jɔrɔ ni ko bɛɛ ye n'u bɛ jamana in ci de u b'a ci pour que sɔrɔ in ka to olu ka disposition na o de fana sinsinnin bɛ kɛ accord d'Alger kan ne b'a dɔn Kidalikaw yɛrɛ nafa tɛ mais ka se ka Kidal bɔ an na u ka fɛrɛw ma k'u ka yɔrɔ nafolo ta u b'u ka nafolo ta ka taa n'a ye Faransi n'u ye yɔrɔ yɔrɔ fara u bɛ t'i ɲɛsin o la sa anw y'aw dɛmɛbaga de ye dɛ i ma an de y'aw dɛmɛ aw farala ka bɔ Mali mɔgɔ jugu ninnu na a y'aw to an ka dɛmɛ a b'aw ka dugukolo nafolo labila u b'a ta ka taa o de fɛɛrɛ b'u kɔnɔ o de taabolo b'u kɔnɔ o de politique b'u kɔnɔ Faransi b'o de kɔnɔna na a tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔna na donc ka kuma surunya bamanankan na n da sera ninnu ma n ko mais n'i ye ko fɔ cogo o cogo
ana fo iye ni kuma bɛɛ fɔ e ɲana solution ye mun ye an ka mun de kɛ sa ne ko an ka wuli an ka baara kɛ ni kuma minnu fɔra an ka kɛ dossier ye an ka ɲɛsi CEDEAO sariyaso la an ka taa jɔ diɲɛ ɲɛfɛ nin dossier b'an bolo naani mun bɛ kuma Mali ko kan an ka nin d'i ma fɔlɔ i ka faamuyali sɔrɔ anw hakilina la n y'o fɔ minnu fana an fɛ yan dɔ bɛ yan ko médiateur ye mun ye maa mun ni sera ma ni gɛlɛya b'i ni gouvernement yɛrɛ cɛ gɛlɛya b'i ni servicew cɛ sariyako la i ma dese k'i sago sɔrɔ i ye ko bɛɛ kɛ i dɛsɛra ko ni sera ma k'ale ka wuli k'i ɲɛsin jamana la k'a fɔ tiɲɛ bɛ nin bolo nka a sera sariyaw la a ma se k'a sago sɔrɔ dɛ a t'a lajɛ a k'a ka tiɲɛ d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko médiateur o tɔnkuluba bɛ farafinna a bɛ fɔ o ma association des médiateurs africains et des ombudsman o y'a anglais-kan de ye o bɛ yen o y'a y'olu reconnaît an ka sew ma u fana k'i da don Mali ni CEDEAO cɛ la mɔgɔ wɛrɛ da ka ye kuma in kɔnɔ ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ k'u ka kɛta n'u ka fɔta lajɛ ka CEDEAO sariyaw ta k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i da siw la an bɛ kiiri la aw ni Mali de cɛ aw de ye jamana kelen ye mais aw ye mun kɛ Mali la a t'aw ka sariyaw kɔnɔ a y'a dabila an k'o fana sira lajɛ an ka taama an kana sigi donc gouvernement ka an ka médiateur wele u ka jɛ k'o baara labɛn u ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ donc sisan ne ye nin hakilina damadɔw paru kuma man di mɔgɔ kelen da kabiri dugu jɛra aw sigilen bɛ journalistes nana ɲininkali de kama n ye ɲininkali da de d'u ma n bɛ bɔ kuma la yan kuma b'aw bolo hakɛto b'a la sala la o sɛmɛ bon maître dossier kuma b'i bolo e ka n ka note ta voilà e ka place dossier ala k'an bɛɛ sababa ala k'an ka jamana ala k'a kisi mɔntɔrɔ kɛbaw kana yiribaw ma mɔmɛ ka ma jija ne bɛ dɔn komi n tɛ ɲamakala de ni tun ye ɲamakala ye bi n tun b'i ma balima de a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i bɛ fɛn min fɔ i b'a ɲɛna jamana in dɔ ye ne bɛ hakilina ɲini kɛ aw fɛ aw minnu ye kunnafonilasiraw ye an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ a b'aw makun n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn o de ye a mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ kunnafonilasira minnu fana bɛ yan i b'a sɔrɔ e fana si ka kɔrɔ ni caman ta ye k'a fi ka kɛ mɔgɔ dɔ ka kɔrɔ ni ye n b'a fɛ n ka kuma in kana kun aw la nin kelen ninnu sigilen man ca Mali ye nana jamana de jamana o jamana ni nana k'a kɔnɔ a tɛ so kɛ a tɛ labila Mohamed Ali ye nana de dɔɔninkɛla don n b'a fɔ ko fiɲɛ t'a la dɛ fiɲɛ bɛ ne yɛrɛ la diyagoyalen hali mɔgɔ minnu bɛ Mali baara la bi fiɲɛ bɛ ka bɔ an bɛɛ ka ɲintin fɛ nka kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ Mohamed Ali ne ma yɔrɔ min faamu a fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamakulu min wulila ko i bɛ k'a ka jamana maracogo man ɲi e yɛrɛ jɔɲɔgɔnkɔrɔ don i bɛ k'a ale yɛrɛ jɔɲɔgɔnkɔrɔ don aw farala ɲɔgɔn kan ka kulu nana bɛn ko fɛn jamana in bɛ kun baara na bi nin n'a ɲɔgɔnna hakili ɲumanw bɛ e bolo aw minnu ye denmisɛnnin mɔgɔw ye aw ma se ka fara ɲɔgɔn kan fanga bɛ maa minnu bolo bi ala ka kalifa de don garisɛgɛ de don tuma dɔ la ni ala tun ye premier ministre in d'e ma i b'a sɔrɔ e de b'a jɔyɔrɔ la bi nka mɔgɔ min b'a jɔyɔrɔ la aw yɛrɛ ka tabigɛlikɛla don nin hakili ɲuman ninnu bɛ e la e ma se ka wuli aw k'o kulu aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka nin labɛn ka to kɛ dongolo ye ka ajimu ɲini k'a ye ka nin d'a ma nin hakilina ɲuman ninnu o ma kɛ wala n'a kɛra ne kɔni t'a kalama o tuma mun na nin hakilina ɲuman ninnu e tun kan ka fɔ de n ye nin sɛbɛn in labɛn n taara di ajimu ma nka a dilen kɔfɛ aw minnu ye jamanadenw ye n b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye n bɛna baro fitinin kɛ ka dato fanga na Segu Bilisi a ye jɔnmaya kɛ da la aw bɛɛ ko kalama yan sogo de tun bɛ tila Segu
ko Segu Juma Forobasogo bilisi tun tɛ Segu dɛ u ye kɛlɛ k'a la Segu a bɔra Segu ka t'i sigi yɔrɔ dɔ la nka juma o juma a bɛna a ka sogo a bɛna ta a sera yɔrɔ dɔ la jɔnmaya fanga bonyana ka se yɔrɔ min ma a ko sogo yɛrɛ tɛna ta tuguni nka ni maa o maa ye sogo in dun Segu yan daa bɛ Segu ye sunɔgɔ tɛ Segu ye dɛ ka kuma surunya bilisi ye a ka daga sigi Dada la ani Segu da la u kɛlen da fɛ da ko bilisi tɛ mun ye cɛ don ne kɔni ye jamanatigi ye nka bilisi ka farin kojugu ne bɛ se ka taa mun f'a ye ɲamakalaw ko aw journalistes bi o ɲamakalaya hali ni ne tɛ ɲamakala ye aw b'o jɔyɔrɔ la sabu anw ye Manden furubɔ kuma fɔbagaw de ye i b'a dɔn min kɛra ɲamakalaw de y'a fɔ da ye i man dɔn olu taara Bakarijan fɛ u ye ɲɛɲini kɛ u y'a dɔn ko cɛ kelen min bɛ se ka bilisi taga bɔ Segu da la Bakarijan de don a ye hakɛ to ye a ye hakɛ to d'accord ne tɛ se ka taa fɔ a ye ɲamakalaw ko a ma e k'i manto ɲamakalaw de farala ɲɔgɔn kan ka taa Bakarijan sɔrɔ n'i bɔra Kɔnɔbugu k'i bɛ taa Segu Bakarijan ka dugu bɛ Farabada la i bɛ fara i Kingolo fɛ Joforongo ɲamakalaw u ko Bakarijan aw nana e fɛ nka an b'a dɔn hali n'a b'i bolo i tɛ se ka d'a ma ɲamakalaw de ye nin fɔ tan Bakarijan dimina an bɛ danbe jamana de kɔnɔ Bakarijan diminen a ko ɲamakalaw ma n'aw ko diɲɛ fɛn o fɛn ne y'a d'aw ma hali ni kuma baba ɲamakalaw y'a fɔ cɛ kelen min bɛ se ka bilisi daga bɔ Segu da la e don fɛn min a taara bilisi daga ɲamakalaw ka kuma y'a to Bakarijan y'i labɛn ka taa bilisi daga bɔ Segu da la an b'o ɲɔgɔnna dɔ de kɛnɛ kan Mali ko sera yɔrɔ la Asimu ko tɛ dɛ Sibɛn ko tɛ dɛ Mali sera yɛrɛ ɲini ko de la e ɲɔgɔnna dɔɔninkɛba i sera ka nin hakilina nin sɔrɔ min tun bɛ bɛn ne ma i tun k'a fɔ ne ye ko i taara Asimi fɛ yen wa n y'a don a bolo journaliste n ka dabali nin filɛ nin o tuma an b'a fɔ i ye hali ni émission tɛ hali ni maa wɛrɛ tɛ e yɛrɛ ka wuli ka taa walima n taara Asimu fɛ yen a banna ka lamɛn a banna ka n ka kuma minɛ o de tun bɛ anw kuma dadiya o tuma an bɛ min ɲini i fɛ i ni ɲɔgɔnnaw o ye Maliden kelen-kelenna ye dɛ hali anw de ye kunnafonilazilaw ye a tɛ faso in magoto aw ma Faransi ye u y'a ɲini k'an kuruja k'an lagosi nka Faransi minnu bɛ ka bɔ fanga nɔfɛ yen komi anw kumana an ka faamaw kumana dɔ kan dɔrɔn u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛ k'an ka jamana ɲɛ e kunnafonilazilaw an bɛ nin bɛɛ la n ko faso ko don ni Mali banna don min na aw t'a la k'aw bɛ kunnafoni lase fo n'aw taara jamana wɛrɛ kan n'o tɛ ni Mali in cira an bɛɛ n'i y'a mɛn ko an bɛ kuma an sago la faso de bɛ yen dɛ a tɛ wuli ten a ka ɲɛsin faso ma an bɛɛ ye halaladenw ye koyi an kana fɔ k'a fɔ ko Asimu de bɛ yen dɛ Asimu ko tɛ tuguni dɛ faso ko de don ne ka kuma ɲɛna i bɛ hakili to. a diyara n ye n bɛ jɛ ɲini aw fɛ tɔ minnu y'u ka listi di u k'i jɔ n ka nin jaabi ko a jɛɲana a ye mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ ne yera émission kɔnɔ n y'a kɛlɛ kɛ n y'a kɛ ni farikolo ye n y'a kɛ ni hakilina ni n ka dɔnniya ye n y'a kɛ hali ni n ka nafolo ye n ye wari bɔ manifestation ka kɛ ne ka reçu bɛ n bolo yan ne ye mun di M5 kɛlɛ wagati ka se ka manifestation dilan a reçu min bɛ n bolo n ye mun di kɛnɛ ma bolo ni bolo o tɛ dɛ mais k'a don M5 kɔnɔ baara kɛ kɛ n'a ye 8,500,000 don donc i t'o kɛ k'i kɔ don i y'o kɛ fɛn o fɛn na o y'i sɛbɛ ye i bɛ to a kɔnɔ a ye mun fɔ sisan ne yɛrɛ famana
kata M5 réunion na comité stratégique là famana parce que ambe kele la M5 comité stratégique kono ibe katuma ne ma mamunu ya kono de ma fo kunte M5 la ne mu ye comité stratégique là de ulu debe do bi comité stratégique kono ni da waga ni da make do sagoye ubi fani banini fanini ni banini ni adamina na ne de la ne bachili asorola mun fɛ ni mɔgɔ ma kuma ite dɔn waati la n'aw ye réseau lajɛ groupe dɔ bɔra ko u taara yafa deli Mamudi kɔfɛ ko comité stratégique u bila ka taa minnu taara n tɛ u tɔgɔ fɔ yan parce que mɔgɔ ko kuma tɛ mais mun kɛra an b'o fɔ tɔn sigiyɔrɔ la ne ko aw ye nin mun fɔ réseau kan ne hakili tɛ nin kuma la k'a fɔra comité stratégique réunion na kan bɛnna la n'aw bɔra ka taa nin fɔ aw yɛrɛ ma mun y'aw bila la ne t'a dɔn est ce que n'aw fana bɔra k'a fɔ k'aw ye nkalon tigɛ a tɛna kɛ ko comité stratégique bɛ lagosi wa n'an bɛnna kuma mun na an ka bɔ n'o ye ni bɛn ma kɛ mun na n'a b'aw kunna a ye na an k'a fɔ an ka ɲɛɲini a la n y'o kuma fɔ ne banna mais o tigiw m'u tɔgɔ fɔ puisque u dɔnnen don dɛ an bɛ réunion na dɔ bɛ yen a ye da tan ka bɔ a bɔra kɛnɛ ma a ko nin bacili ye mɔgɔw tɔɔrɔ i tɛ foyi fɔ n'a ma dɔ fɔ dɔ bɔra a bɛ ba nenini ni fa neni bilen mun dɔn a y'a kɛ ne ka denmisɛn mun tun bɛ kɛnɛ ma k'u bɛ kɛlɛ kɛ o dɔ ye n wele bɔ n bɔra n ka y'a dabila u y'a ɲɛfɔ ɲɛna n seginna ka don ɲɛmɔgɔya tun bɛ Choguel de bolo nin yɔrɔ la n b'a tɔgɔ fɔ n ko a ɲɛmɔgɔ denmisɛnw bɔra ka ne fa ni n ba neni a ma bɛn ma kumaw ye a ye réunion continuer k'an to réunion na a wulila ka bɔ k'a bɛ taa rendez-vous la hala ma kala don a ɲin na ka bɛn a ma a m'a fɔ tɔnsigi la aw kana ni ɲɔgɔn kɛ n ye n kɔ don n ko a ne ɲɛna an bɛna ɲɔgɔn bonya kɔnɔ mais ne si tɛmɛna n fa bɛ neni n ba bɛ neni kɛnɛ mun kan ko n bɛ bɔ n ka so ka n ka samara don ka na n sigi o kan o de y'a kɛ n ye comité stratégique réunion bila ni mun t'a dɔn nin de don maa mun ye n fa ni n ba neni u b'a fɔ a tigi ma Soudanais mun ye n tɔgɔ fɔ Abu An mais o tuma Mali ko ser'o la wa an bɛ hakili de di ɲɔgɔn ma u kana n fa ni n ba neni donc a kɛra ni tunu ka kan fɔ i fa ni ba bɛ neni kɛnɛ ka réseau kan bɛɛ b'a kalama je crois qu'an ma taa M5 la o kama wa ne bɛ M5 la tuma min ne m'u ye dɛ n m'a fɔ u tun t'a kɔnɔ dɛ mais olu tun tɛ comité stratégique la bi u ko k'u donna a ka u k'a ta o y'a yɔrɔ fɔlɔ ne ɲɛna an si tɛ taa bi à mon âge ko n bɛ taa n yɛrɛ di dɔgɔyama ma mais a tiɲɛ ma ban kɛ wa ne yɛrɛ balimakɛ Mamudi ko m'a fɔ k'a bɛ yafa deli n fɛ yan ko ma nkalon t'a la a m'a fɔ ne m'a fɔ ne ma don a ko bɛɛ de kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ne sera M5 la cogo min mun ni mun kɛra a kɔnɔ ne m'a bɛɛ ɲɛfɔ an ka tɛmɛ o kan i ko ma se u ma ko n b'u ladi ne ye ɲɛmɔgɔ sow wele ministre sow wele dɛ n delila k'a fɔ n ka kuma la n bɛ segin a kan M5 nana hakilina fɛn o fɛn bɛ n na n ko n b'a f'u ye ma jaabi di wa mun ye Asimi yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye ne n'u sigira don min na kuluba an sigira n ko n b'aw dɛmɛ n bɛ papiyew labɛn an bɛ ɲɔgɔn ye don jumɛn an farala jeudi semaine prochaine b'a di an ka ɲɔgɔn lamɛn u ko ma mardi an bɛ ɲɔgɔn ye yanni mardi ka se lundi u ye Rasbat minɛ u y'a minɛ mardi mun ye mercredi mun ye n y'u wele o semaine bɛɛ fo ka taa semaine la u ka numéro fɛn o fɛn bɛ n bolo n y'u wele n ko Rasbat ko tɛ ne den don a y'a minɛ mais ne bɛ Mali ko kuma dilan aw fɛ a y'a to an ka sigi dossier fo bi u m'an wele o tuma an bɛ mun kɛ i bɛ yafa n ma n bɛ segin a kan sini ni ne y'a dɔn n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min n'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo o cogo ne b'a dɔn ne delila k'a fɔ fɛn mun bɛ Mali dilan n b'a k'aw ye n m'a fɔ mɔgɔ ye dɛ u mɔgɔ 5 bɛ jɛn tila n sɔnna n b'aw dɛmɛ a hakili la n b'aw dɛmɛ a baara la
ala kama aw kana sara n b'a kɛ Mali kama n y'a f'u ye u mɔgɔ 5 tɛ kelen minnu ye coup d'état kɛ aw bɛ fɛ n ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ ni ala sɔnna ni occasion bɛ ne bolo k'a kɛ mais mɔgɔ tɛ wuli ka taa cour africaine na i kelen a dossier bɛ dilan a bɛ di mɔgɔw de ma a bɛ di affaires étrangères mɔgɔw de ma a bɛ di ninnu de ma f'i n'olu de ka sigi n'u i y'i ka kuma fɔ n'u y'a dɔn u dɛmɛbaga dɔ bɛ jamana kɔnɔ u fana k'i ɲɛsin la u k'i wele hali sini n'u ko i ye kuma mun fɔ na an ka baara kɛ n bɛ taa problème t'a la. an baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛn aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliya